تمہاری حالت دیکھ کر تو ہم بھی مر چکے تھے. یہ ہے گلرنگ جزیرے کی تاجدار شہزادی گل بہار. ہم ان کے بہت احسان مند ہیں. ان کی وجہ سے ہی ہماری ملاقات بزرگ مسیحا درویش سے ہوئی. اور پھر انہوں نے ہی اللہ کے حکم سے تمہیں زندگی بخشی. یہ سب اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہماری کوشش کو کامیاب کیا. آئیے میں آپ سب کو آپ کے محل میں چھوڑ دوں. یقیناً فیروز بخت فیروزہ کی کان میں اپنی شیطانی تدبیر سمجھا رہا ہے کہ میرے طلاق دینے کے بعد آفاق تم سے شادی کر لے گا. یہ سب اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہماری کوشش کو کامیاب کیا. شہزادہ آفاق کو ہوش آ گیا ہے اور آپ کے بارے میں اسے سب کچھ معلوم ہو گیا ہے. میرے بارے میں کس نے بتایا؟ سب نے. آفاق کے باپ بادشاہ کاغان نے بتایا. فیروزہ کے باپ صوبیدار عطا اللہ شاہ نے بتایا. آفاق کے جگری دوست فیروز بخت نے بتایا. اور خاص طور پر فیروزہ نے تمہاری انسانیت، شرافت اور خدمت کی بے حد تعریف کی. اور ابھی بھی تمہاری تعریف کرتے کرتے اس کی زبان ہی نہیں تھکتی. کیا فیروزہ کو معلوم ہے کہ میں آفاق کو چاہتی ہوں؟ نہیں معلوم ہے. جب معلوم ہو جائے گا تو یہ سب تعریف ختم ہو جائے گی. اگر فیروزہ تمہاری طرح اعلیٰ ظرف اور اعلیٰ کردار کی عورت ہوئی تو وہ تمہاری اور زیادہ تعریف کرے گی. وہ تمہاری اور تمہاری محبت کی قدر کرے گی. اگر کوئی کسی کو چاہتا ہے اور وہ چاہت پاک ہے تو وہی پاکیزہ چاہت گناہ نہیں، بے عزتی نہیں، فخر کی بات ہے. زندگی اور موت کی کشمکش میں پھنسی فیروزہ میرے لیے ایک امتحان تھی. خدا کا شکر ہے کہ میں اس امتحان میں کامیاب ہوئی. میری قدم نہیں ڈگمگائے. کیا آفاق مجھے یاد کرتا ہے؟ ہاں، وہ تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے، تم سے ملنے کے لیے بے چین تھا. جہاں تم ملی تھی وہی تمہیں تلاش کرے گا، تمہیں پکارے گا. گلبہار، گلبہار، کہاں ہو تم گلبہار؟ آفاق، شہزادہ آفاق نے مجھے یاد کیا، میرے محبوب نے مجھے یاد کیا اور میں آ گئی. تم فیروزہ کے غم میں بے ہوش تھی. تمہیں ہوش اور فیروزہ کو زندگی مبارک ہو. شکریہ، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہی ہوا. نہیں، اللہ کو منظور تھا، ورنہ میری کیا مجال کہ میں کسی کو موت کے منہ سے نکال کر زندگی کے ہاتھوں میں دے دوں. اچھا یہ بتاؤ، اگر فیروزہ کا زہر نہیں اترتا اور وہ زندہ نہیں ہوتی تو تم کیا کرتے؟ میں بھی زہر کھا کر مر جاتا.
इसका मतलब है कि मुझे फिरोजा का एहसानमंद होना चाहिए। आज इसकी वजह से ही तुम मुझे मिलने आए हो। तुम तो मुझे मिलने वाले ही न थे। सच गुलबहार, तुम बहुत अजीम, बहुत बुलंद हो। मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूँ। समझ में नहीं आता कि तुम्हारे एहसान का बदला कैसे अदा करूं। मुझसे शादी करके। और फिरोजा? फिरोजा से शादी मत करना, वरना कुछ अनहोनी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? पता नहीं क्या हो जाएगा, मगर इस शादी में जरूर कोई राज है जिस शादी के लिए सब मना कर रहे हैं। तुम्हारी अब्बा हुजूर और फिरोजा के अब्बाजान भी मना कर रहे हैं। यहाँ तक कि फिरोजा की माँ की मुकद्दस रूह भी तो मना कर रही है। फिरोजा की माँ की रूह? तुम उस मुकद्दस रूह से कैसे मिली? वो रूह तुम्हें कहाँ मिली? आसमानों में। माँ की ममता जमीन पर ही नहीं, बल्कि मरने के बाद रूह बनकर आसमानों में अपनी औलाद के लिए तड़पती रहती है। माँ की उस मुकद्दस रूह ने भी भेष बदलकर अपनी बेटी फिरोजा को समझाया कि तुम आफाक से शादी मत करना। क्यों न करे? आखिर क्या राज है? क्या हम दोनों की शादी होते ही हम दोनों की मौत हो जाएगी, या हमारा खानदान खत्म हो जाएगा? किसी बद्दुआ का असर है हम पर, हमारे खानदान पर? मेरी दोस्त शहजादी गुलबहार, मुझे बताओ शहजादी। अल्लाह गवाह है, मुझे कुछ पता नहीं, वरना मैं तुम्हें सब कुछ बता देती। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, ये सच है, लेकिन अब शादी के लालच में मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। अब मैं तुमसे इसलिए शादी करना चाहती हूँ क्योंकि मैं एक अजीम साहिरा हूँ, जादूगरनी हूँ। कल तुम पर कोई मुसीबत आए, कोई बला, कोई आफत आएगी, तो मैं अपने जादू की ताकत से उस आफत से मुकाबला करके मैं तुम्हें बचा सकूंगी। चलो, तुम मुझसे शादी न करो, किसी और लड़की से शादी कर लो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मगर फिरोजा से हरगिज शादी मत करना। नहीं, ये नहीं हो सकता। किसी सोची समझी तदबीर और साजिश के तहत मैं फिरोजा से शादी कर लूंगा तो हमारी मोहब्बत कामयाब हो जाएगी और मेरा दोस्त फिरोज बख्त अपनी दोस्ती का हक अदा करते हुए वो फिरोजा को तलाक दे देगा और फिर मैं उससे शादी कर लूंगा। यही तदबीर और साजिश है हमारी। पहले से तैयार की गई साजिश के साथ किसी लड़की के साथ शादी करना, फिर तलाक दे देना और फिर उस तलाक दी हुई बीवी की किसी दूसरे से शादी करवा देना, ये सब गुनाह है। अल्लाह माफ करे। ये गुनाह मैं अपने दोस्त आफाक से दोस्ती का हक अदा करने के लिए कर रहा हूं। इस साजिश का पता ना होने की वजह से तुमने जहर खा लिया था और मसीहा दरवेश के यहां से वापसी पर गुलबहार के साथ हवाई सफर करते हुए मैंने तुम्हें साजिश बता दी थी। जी। हमारी साजिश का पहला हिस्सा पूरा हुआ कि मैंने तुमसे शादी कर ली। अब दूसरा हिस्सा ये है कि हम आज ही यहां से शादी का जश्न मनाने और सैर करने के बहाने से जजीरा निशात रवाना हो जाएंगे। साजिश का तीसरा हिस्सा ये होगा कि मैं जजीरा निशात से अपने माँ बाप को खबर भेजूंगा कि समंदर में सैर के दौरान कश्ती उलटने से फिरोजा डूबकर मर गई और कई दिन तलाश के बाद भी लाश नहीं मिली। मैं कल सुबह तक यानी जुमा की सुबह को जजीराए निशात पहुंच जाऊंगा। आफाक। फखरुद्दीन। जी हुजूर। हमारा जहाज जजीरा निशात कब पहुंचेगा? कल सुबह हुजूर। कल जुम्मा है। जी हुजूर। फिरोजा, ये पैगाम मिला है।
मैं कल सुबह तक यानी जुमा की सुबह को जजीरा निशात पहुंच जाऊंगा। आफाक। या अल्लाह मदद करो मेरी, बचाओ। नहीं, ये नहीं हो सकता। कह दो कि तुम हमें एक खबर गलत दे रहे हो। कह दो कि तुम झूठ बोल रहे हो। कह दो कि ये नहीं हो सकता। मेरा दोस्त नहीं मर सकता। मेरा आफाक नहीं मर सकता। मेरे अल्लाह, ये क्या हुआ? ये क्या किया तूने? जो बात मैं फिरोजा के लिए झूठ बोलने वाला था, वही बात मेरे